دو کتابیں جہاں میں نے اور کتابیں پڑھی، دو کتابیں جو میرے مطالعے میں رہیں، ایک تھی بھگوت گیتا اردو میں اور ایک تھی رامائن اردو میں۔ شان الحقی صاحب کی لکھی ہوئی پاکستان کے مشہور اردو کے محقق ہیں، اردو کے رائٹر ہیں، ان کی منظور ترجمہ گیتا جنہوں نے ترقی اردو میں چھاپی ہے، ان کے پاس موجود ہے، آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ دوستو آداب، میں علی عادل خان آپ کی خدمت میں ایک خصوصی پیشکش لے کر حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز آف پیڈیا چینل۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرے افتاد۔ دوستو 9 نومبر پوری دنیا میں عالمی اردو ڈے کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ اسی موقع پر دلی کے نہرو سینٹر کے این ڈی تیواری بھون میں بھی ایک شاندار سمپوزیم کا اہتمام کیا گیا، جو یونائٹڈ مسلم آف انڈیا اور اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے اشتراک میں کیا گیا تھا۔ اس موقع پر دلی کی مشہور و معروف شخصیات جو اردو سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اسی موقع پر پورے ہندوستان سے اردو سے متعلق جو صحافی حضرات ہیں اور جو رائٹرز ہیں، ان کو بھی انعامات سے۔ چلیے ہم سیدھے چلتے ہیں آپ کو لے کر اس سمپوزیم میں۔ کرتا ہوں کہ پروانہ بھی ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، ایک روشنی کا طالب، ایک روشنی سلام۔ آپ سب کی موجودگی اور صدر محترم کا یہاں پورے وقت شروع سے بیٹھنا اور سبھی حضرات کا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اردو سے لوگوں کا لگاؤ ہے، اور میں ان سبھی حضرات کو جن کو یہاں پر ایوارڈ دیا گیا ہے شعر کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ عظمتوں کے تاج یوں ہی نہیں ملے ہیں، اللہ کا کرم ہے، ماں باپ کی دعا ہے۔ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، ایک شعر ہے کہ کسی کے فیض سے ہند میں اتری ہے ورنہ، کسی کے فیض سے ہند میں اتری ہے ورنہ، یہ اردو تو ستاروں کی زبان محسوس ہوتی ہے۔ اردو سے متعلق گفتگو آپ نے سبھی حضرات سے سنی ہے، اور اس کو روزی روٹی سے جوڑنا، خواجہ صاحب اس پر بھی آپ غور کریں کہ ہمارے ارد گرد بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں اردو لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو ٹرانسلیٹر کے طور پر، گائیڈ کے طور پر آدمی جو ہے اگر اردو کے ساتھ عربک، انگلش، پرشین ان زبانوں کو سیکھ لے تو وہ بہت کچھ وہاں پر اس کو نوکریاں مل سکتی ہیں۔ اردو زبان جب تشکیل کی گئی تو اس وقت دربار کے اندر دو ہی قسم کے لوگ تھے، ایک عربی فارسی والے اور ایک سنسکرت والے۔ اس لیے یہ دو اسکرپٹس میں لکھی گئی، دو رسم الخط میں لکھی گئی، اور اس زبان کو جس کو ہم لوگ، کیا پوری دنیا کے لوگ اس کو محبت کی زبان مانتے ہیں، اس کی کوئی اور اسکرپٹ نہ بنا سکے۔ اس وجہ سے یہ سارا جھگڑا ہندی اردو، ورنہ ہندی کے نام سے یہ آئی۔ اتفاق کی بات ہے کل جسٹس کارجو نفرت بھری اور چاپلوس پترکاریکا کے اندھیروں کے بیچ نشپکش
اور صاف ستھری پترکاریتا کی ایک نئی کرن ٹائمز آف پیڈیا آپ کے ساتھ۔ آپ سے ایک ویبینار میں گفتگو تھی اور وہاں پر بھی ہم نے اس بات کو کہا ان سے کہ رسم الخط بدلنا اس وقت میں جب کام نہیں ہوا، اگر اس وقت ہو جاتا تو آج یہ جھگڑا نہ ہوتا۔ یہ ہندوی کے نام سے آئی، اور اس زبان کی ایک بڑی اہمیت یہ ہے کہ آپ جو آدمی اردو بولتا ہے وہ کوئی بھی زبان بول سکتا ہے۔ جیسے عربی کے اندر ٹے نہیں ہے، پے نہیں ہے، وہاں پیٹرول نہیں کہہ سکتے، وہ پیٹرول کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہندی کے اندر وہ الفاظ نہیں ہے جو وہ ایک شعر ہے کہ تلفظ کی خرابی زمانے کو جمانہ کہہ رہا تھا، بیٹا عاشق فسانہ کا فسانہ کو فسانہ کہہ رہا تھا۔ تو وہاں یہ ساری دشواریاں سامنے آتی ہیں۔ تو یہ اردوی زبان ہے جو فسانہ بھی کہہ سکتی ہے، اور جو ہر مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے بچپن میں 9th کلاس میں یا 8th میں جو ہے ایک پریم چند کی کہانیاں، اس کے اندر ٹا شبد کا پریوگ، یہ کہانی تھی۔ اس میں منشی پریم چند نے اس بات کو ثابت کیا کہ جس زبان میں جتنا ٹا شبد کا پریوگ ہوگا، جتنا استعمال ہوگا، اس زبان کو بولنے والے اتنے ہی جو ہیں خرافاتی لوگ ہوں گے۔ ان کا اشارہ جو ہے وہ انگلش کی طرف تھا۔ تو وہ یہ جو ہے اس طرح سے بھی تحقیقات لوگوں نے کی ہیں، اور ہم اگر دیکھیں کہ اردو کی کتنی اہمیت تھی، وہ جب انگریزی دور آیا تو اس وقت کرنسی کے اوپر 2 ہی زبانیں لکھی گئیں، ایک اردو اور ایک انگلش۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہندی لکھی گئی۔ ہمارے یہاں بھی جب انگریزی حکومت چلی گئی تو اردو، انگلش اور ہندی، یہ 3 زبانیں کرنسی کے اوپر آئی ہیں اہم ہو کر۔ آج 19 زبانیں ہیں ہماری کرنسی کے اوپر۔ تو اردو ہے، اردو کہیں نہیں جانے والی۔ جب ہوائیں سازگار ہوں گی تو میں بناؤں گا آشیانہ، یہ کیا کہا تو نے پست فطرت، یہ کیا تخیل ہے بزدلانہ، ادھر وہ یورش بجلیوں کی، ادھر حوادث کا تازیانہ، مزہ تو جب ہے انہی فضاؤں میں ہو مرتب تیرا آشیانہ۔ تباہی سے امن کی اور، نفرت سے محبت کی اور، وناش سے وکاس کی طرف، آؤ چلیں ٹائمز آف پیڈیا کے ساتھ۔ یہ جو ہے حوصلہ والے لوگ بہت کم ہیں جو اس طرح سے وقت ہی کو جو بدل دے وہ ہے انسان عظیم، وقت کی ساتھ بدلنا کوئی کردار نہیں، ایسا حوصلہ چاہیے۔ اور آج کووڈ کے دور میں آپ نے یہ مجلس قائم کی، اس کی بھی میں تمام منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں، سید صاحب کو بالخصوص کہ وہ اس طرح سے یہ بھی ایک اردو کے فروغ کے لیے۔ دیکھیے ہم نے تو اپنے گفتگو میں، وہ چاہے انگلش میں ہو، ہندی میں ہو، یا سنسکرت میں ہو، یا پنجابی میں ہو، اردو کو ضرور ہم شامل کر دیں، کسی کانفرنس میں ہو، کہیں ہو، تو اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اردو تو ہمیں نہیں پڑھنی، اور آپ نے جو ہے یہ بڑے اچھے اشعار کیے، اور اس کا ترجمہ نہیں کرتے۔ ہمیں ہمارے دہرادون اتراکھنڈ کے پہلے گورنر تھے سرجیت سنگھ برنالہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی دا اسٹوری آف این اسکیپ۔ تو ہم نے کہا اگر اردو میں ہوتا اس کا ترجمہ تو بوئے گل ہوتا، تو ہم نے پنجابی میں کیا نام رکھا؟ کہنے لگے کہ پنجابی میں اس نے لکھا نام اس کا سرجیت سنگھ برنالہ، کار تو بچ گیا۔ اب یہ اسکیپ کا ہو نہیں سکتا۔ بہرحال اردو کے اندر بڑی لذت ہے، بڑی محبت ہے، اور آج اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم ایک مثبت سوچ کے ساتھ اس زبان کو استعمال کریں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تعلقات اگر ٹوٹنے کی ضد کریں، ذرا سا لہجہ بدلنے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے بخشا ہے جنت سا وطن ہم کو، ہوشیار چمن والوں دوزخ نہ بنا لینا۔ السلام علیکم۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہم اجازت لیتے ہیں اور فوراً حاضر ہوتے ہیں۔
निष्पक्ष, ईमानदार और बेखौफ पत्रकारिता के मैदान में टाइम्स ऑफ पीडिया ऐसे तमाम नागरिकों को इनवाइट करता है जो पत्रकारिता को पेशा नहीं बल्कि अपना मिशन बनाना चाहते हैं। तो आप आज ही टाइम्स ऑफ पीडिया से राब्ता करने के लिए इसके मेल आईडी info@timesofpedia.com पर राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत ही कम वक्त में अपने शागिर्दों का महबूब उस्ताद बन जाए। मुआशरे के बद्र से खाल खाल ही ऐसे अफराद पैदा होते हैं जो जिस राह से गुजर जाएं नक़ुश कदम छोड़ते चले जाएं। प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब की शख्सियत ऐसी ही है कि मेरे नक्शे कदम पर कारवाने इश्क चलता है। गुजर जाऊं तो रहबर हूँ, ठहर जाऊं तो मंजिल हूँ। यही शख्सियत है जनाब ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब की। आज की इस महफिल के सदर आप समाज करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हमारे एकाबरी मैं बहुत नाचीज़ हूँ, लेकिन पता नहीं सैयद साहब ने किसी कहा में मुझे डाला, लेकिन इस खुशी का इजहार ज़रूर करना चाहूँगा। हम सब दिल्ली में जानते हैं कि दिसंबर के अवाखिर से जो क़ज़ा मुक़द्दर हुई, तो फिर उसके बाद ये नसीब नहीं हुआ कि दिल्ली लोग एक साथ बैठे और हाथ मिलाए। निगाह उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ही सही, लेकिन हाथ तो मिलाया लेकिन दिल मिला हुआ था, मुझे ये मालूम नहीं। तो यकीनन ये एक कशिश है उर्दू ज़बान, ये कशिश है सैयद अहमद ख़ान साहब की, ये कशिश है यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट की और उर्दू लवर्स। बल्कि देखिए बातें बहुत अहम हुई हैं, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मौजूद सैयद साहब ने रखा है वो बहुत ही अहम है और उस पर बार बार एक बार नहीं कि आज ये जैसा हो गया बस ये बात खत्म, इस पर हमें बार बार सर जोड़कर बैठना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर सीनियर सेकेंडरी का तालिब इल्म ये किताब लिखे और तो आपको भी आए थे, ये बच्चा आपने ये है अगर हमारी महफिल में 12वीं 11वीं जमात का तालिब इल्म उर्दू की ऐसी तस्वीर लिखता है तो कौन कहता है कि ऐसी ज़बान को खतरा लाएगी। बिल्कुल बहुत ही मुबारक बात, और ये वाकई ये खुशाइन बात है। और ये सिर्फ ज़ुबैर शायखी नहीं है, बल्कि आज आप इंटरनेट पे जाएँ उर्दू दुनिया को देखें तो अंदाज़ा होगा कि बेशुमार ऐसे नई नस्ल के मुसन्निफ़ीन हैं जो उर्दू लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से। बंगाली बंगाल में रहने वाला हो, अमेरिका में रहने वाला हो, कनाडा में रहने वाला हो, जहाँ भी रहेगा वो अपने घर में बंगला ही बोलेगा और अपने घर में मछली और रसगुल्ला ही खाएगा, यानी अपनी तहजीब की भी हिफाजत करेगा और अपनी ज़बान की भी हिफाजत। बहुत बड़ी बात है। और मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जब हम उर्दू ज़बान की बात करते हैं तो सिर्फ ज़बान की बात करते हैं, बिल्कुल एक ऐसी तहजीब की बात करते हैं कि हज़ार तासुबात के बाद भी वो तहजीब खत्म नहीं हो सकती। लेकिन उस तहजीब को महदूद नहीं करना चाहिए, उस तहजीब को सरहदों में नहीं बांटना चाहिए। वो तहजीब बर सगीर की तहजीब है, और अगर हम आगे बढ़ के जाएँ तो उन सरहदों को छूने वाली सेंट्रल एशिया की तहजीब। तो इतनी बड़ी तहजीब की विरासत और इतनी बड़ी तहजीब की अमीन जिस ज़बान को हम कहते हैं वो ज़बान नहीं है। क्या उस ज़बान को इतनी आसानी से वो ज़बान इतनी आसानी से खत्म? बिल्कुल नहीं। जब हम ज़बान कहते हैं तो सिर्फ ज़बान ही नहीं है, बल्कि वो पूरी तहजीब। आपने नसीर अहमद खान साहब की उस थ्योरी का जिक्र किया, वो लिसानियात के माहिरीन की बात मानते हैं कि ज़बान का ताल्लुक उसके जिंदा होने का सबूत यह है कि वो कितनी बोली जाए, अमल में कितनी लिखी और कितनी पढ़ी जा रही है, ये अलग मामला है। ठीक है, अब यहाँ आकर के दूसरी बात कही जाती है कि दुनिया की वो ज़बान कभी नहीं ख़त्म हो सकती जिसमें अदब आलिया की तख्लीक है। अब अगर अदब आलिया की तख्लीक जिसमें हुई हो वो ज़बान कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अब आप ये देखिए कि संस्कृत अमल में कितनी, बोलने वाले कितने, हज़ार कोशिश की जा रही है लेकिन बोलने वाले कभी सामने नहीं आते, वो अमल में आ ही नहीं सकता। दुकान में जाकर के संस्कृत में अगर चावल और दाल मांगना शुरू करेंगे तो दुकानदार उसको चावल दाल भी नहीं देगा। लेकिन चूंकि उस ज़बान में अदब आलिया की तख्लीक हुई है, वो ज़बान पहले भी जिंदा थी,
हज़ार उस पर कदम लगाए गए कि अशुद्ध नहीं बोलेंगे, ये हज़ार तरह की चीज़ें आपने तारीख में पढ़ी होगी, लेकिन वो ज़बान जिंदा क्यों है? वो ज़बान इसलिए जिंदा है कि उसमें अदब आलिया की तखलीक। याद रखिए कि हम फख्र से ये बात कहते हैं कि उर्दू खुसरो के ज़माने से लेकर आज तक अदब आलिया की तखलीक का सिलसिला जारी और सारी है। चलिए, आज दुनिया की बड़ी ज़बानों में अगर आप फहरिस्त साजी करें तो कभी चौथे नंबर पे, कभी 7वें नंबर पे ये उर्दू ज़बान को रखा जाता है ग्लोब के अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उर्दू दुनिया की दूसरी बड़ी ज़बान है। आप कहेंगे क्या झूठ बोल रहे हो? मैं साबित करना चाहूँगा कि उर्दू दुनिया की दूसरी बड़ी ज़बान है। जिन ज़बानों ने हिजरत, आप ये कहिए कि इक़्तिसाद के बल वो ज़बान कौन सी है? आज मजबूर है फ्रांस वाले जो कभी फ्रेंच के अलावा कुछ नहीं बोलते। आज मजबूर है जर्मन वाले जो जर्मन के अलावा कभी कुछ नहीं बोलते। आज मजबूर है चाइना वाले भी जो चाइनीज़ के अलावा कभी कुछ नहीं बोलते थे। उनकी मशीनें भी चाइनीज़, उनकी ज़बान भी चाइनीज़, उसकी तमाम मसनूआत भी चाइनीज़ हुआ करती। मशीन से मरा हमारे कंप्यूटर में उर्दू कितने बाद में आया, लेकिन कंप्यूटर के ईजाद के साथ बहुत सारे लोगों ने कहा कि अंग्रेजी में हम कंप्यूटर क्यों सीखे, लेकिन फ्रेंच में, चाइना में और इस तरह जहाँ ज़बानों के हवाले से लोग बहुत सख्त थे, कंप्यूटर के साथ साथ वो इनबिल्ट वो ज़बानें आई, लेकिन हमने हज़ार तकाज़े किए और सार्फियत बढ़ी, तब जा करके आज वो आपके मोबाइल में और मशीनों में उर्दू की सहूलत मौजूद है। लेकिन जिस ज़बान में तहजीबी और सकाफती बलबूते पे पूरी दुनिया का सफ़र किया है, वो ज़बान सिर्फ और सिर्फ उर्दू ज़बान। पहली ज़बान अरबी है और दूसरी ज़बान उर्दू है। अरबी ने मजहब और सकाफत के हवाले से पूरी दुनिया का सफ़र किया, उसके बाद उर्दू ने तहजीब और सकाफत के बलबूते, इक़्तिसाद के बलबूते पे नहीं। याद रखिए, मैं इक़्तिसाद की बात कह रहा हूँ, इक़्तिसाद के बलबूते पे नहीं, तहजीब और सकाफत के बलबूते। अब हमें यह समझना होगा कि हम अपनी ज़बान को किस एतबार से, ज़माना साफ़ियत का है, ज़माना बाजार का है। यकीन अगर हम सोचते हैं तो हमारा कसूर नहीं है कि उर्दू पढ़ के हमें क्या मिले। पहला सवाल तो ये आता है, उर्दू पढ़ के हमें क्या मिले? ये आपका सोचना, मेरा सोचना गलत नहीं है, लेकिन ज़रा उससे अलग हटके तो भी सोचिए कि बंगाली पढ़ के क्या मिल गया, हिस्ट्री पढ़ के क्या मिल गया, बायोलॉजी पढ़ के क्या मिल गया। भाई ज़माना बदलता है, तरजीहात बदलते हैं, तकाज़े बदलते हैं, मुतालबे बदलते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, इस सिस्टम में मौजूद हूँ, और मैं मुख्तलिफ ज़बानों के हवाले से तालिब इल्मों को देख रहा हूँ। बहुत शिकायत होती है कि उर्दू पढ़ने वालों को नौकरियाँ नहीं मिलती, लेकिन उर्दू पढ़ने वालों को देखिए एक तरफ, हिंदी पढ़ने वालों को एक तरफ देखिए, और दूसरी ज़बानों के पढ़ने वालों को एक तरफ, और उनकी तादाद के एतबार से आदाद व शुमार निकालिए तो आपको कभी मायूसी नहीं होगी। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और अपनी जिम्मेदारी के हवाले से बहुत बातें हो चुकी हैं, जैसा आपने भी आपने भी कही है कि हमें बुनियादी तौर पर उर्दू की तदरीस और तालीम की तरफ तवज्जो देनी है, और इस तौर पर नहीं कि उर्दू पढ़ के आपको नौकरी मिले। आप कुछ भी तो पढ़ें, मना किसने किया कि आप साइंस ना पढ़ें, मना किसने किया कि साइंस और टेक्नोलॉजी ना पढ़ें, लेकिन तहजीबी एतबार से अपने बच्चों को कम अज़ कम उर्दू उतनी सिखा दें कि वो किताबें भी पढ़ सकें और उर्दू ज़बान में गुफ्तगू भी कर सकें। जैसा कि सैयद फारूक साहब ने कहा कि इससे शाइस्तगी जो आती है लब व लहजे में, ये ज़बान तो वही, इसलिए हर शाइस्ता आदमी चाहता है कि इस ज़बान के लब व लहजे को अख्तियार करें। तो कम अज़ कम आज अपने बच्चों को ये पहली जिम्मेदारी है। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है, जैसा कि आपने कहा कि एक शेड्यूल में ये ज़बान मौजूद है तो आइनी तहफ़्फ़ुज़ तो इसे हासिल है, लेकिन अब इस आइनी तहफ़्फ़ुज़ात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी शिके हैं। अभी नया एक चैलेंज आपके सामने है, उस पर गौर करना पड़ेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहले तो सहलसानी फार्मूला था, तो कहीं ना कहीं हमने रास्ता निकाल लिया, लेकिन अब ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें इतने रास्ते हैं इख्तियार करने के भी, और इतने रास्ते हैं बाहर करने के कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर आप देखिए क्यों ऐसा है, आपसे एक सवाल पूछें कि बंगला कहाँ की ज़बान है, आप कहेंगे पंजाब की ज़बान है, कौन कहेगा बंगाल की ज़बान है। मैं पूछूं मराठी कहाँ की ज़बान है, कौन किस खत्ते का नाम है, मराठा वाड़ का नाम लेंगे, महाराष्ट्र का नाम लेंगे, उर्दू कहाँ की ज़बान बोलिए बताइए। दिल्ली लखनऊ की बहुत दिनों तक हमने जुल्म किया कि ये सिर्फ दिल्ली वालों की ज़बान, बहुत दिनों तक जुल्म किया कि सही उर्दू तो वो है जो लखनऊ वाले बोलते हैं, और बहुत बड़ा जुल्म ये किया कि इलाकाई जो बोलियाँ थी, जो हमारे तमाम खित्ते हैं, जो तमाम सूबे हैं, उनके लब व लहजे को हमने तंज और तानीर तशनी का निशाना बनाया। नतीजा क्या हुआ कि उर्दू के सारे गुलबुटे मुरझा। तो अगर ये सवाल किया जाए उर्दू कहाँ की ज़बान है,
تو میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ بھی کہیں کہ یہ اردو صرف ہندوستان کی زبان نہیں ہے، بر صغیر کی زبان، بر صغیر کی زبان ہے۔ تو جس کا خطہ اتنا بڑا ہو اور اس کا اپنا ایک علاقہ آج تک نہیں بن سکا ہو، تو یہ ایک المیہ تو ہے۔ لیکن اسی المیہ میں اللہ نے ہمیں یہ خوبصورتی عطا کی ہے کہ المیہ نہیں ہے بلکہ وسعت ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جو خوبیاں ہیں اسے اجاگر کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اسے بہتر سے بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو جب اردو بر صغیر کی زبان ہے، المیہ تہذیب کا ہو گیا، المیہ ایک ملک میں قومی زبان بنانے کا ہو گیا، تو المیہ تو بہت، المیہ ہماری یعنی جب کسی زبان کے فروغ کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ حکومت کی سرپرستی ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ کیا ہے؟ فاروق صاحب بہتر جانتے ہیں اس کا تو بہتر طریقہ، اگر ہم ایسا ہی چھوڑ دیں گے کہ اپنے آپ یہ خودرو پودے کی طرح ہے، تب تو نہیں، اس پودے میں پانی بھی دینا، اس کی جڑ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو وہ حفاظت کا وقت آ گیا ہے۔ نیا ایجوکیشن پالیسی جو نئی ایجوکیشن پالیسی ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے سید صاحب، اور اس کے حوالے سے ہم لوگ کو بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قانون نے تو اردو زبان کو حق دے دیا، شیڈول لینگویج میں آ گیا ہے، لیکن ہر جگہ نظر آئے اس کے لیے جمہوری طریقے سے آپ کو اپنے حق کی حصولیابی کے لیے وہ تمام تر جدوجہد کرنی پڑے گی جو دوسرے مسائل کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر وہ صلاحیت ادا کرے اور اپنی زبان اور تہذیب کی حفاظت کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہم اجازت لیتے ہیں اور فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ نشپکش، ایماندار اور بے خوف پترکاریتا کے میدان میں ٹائمز آف پیڈیا ایسے تمام ناگرکوں کو انوائٹ کرتا ہے جو پترکاریتا کو پیشہ نہیں بلکہ اپنا مشن بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ آج ہی ٹائمز آف پیڈیا سے رابطہ کرنے کے لیے اس کے میل آئی ڈی info@timesofpedia.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور اس کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر اردو زبان کا بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کے لیے ایثار و قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، احادیث صحیحہ، آپ کے منہج، آپ کے طریقے کو اپنانے اور ساتھ ہی دنیاوی تعلیم میں بھی پورے طریقے سے محنت و جستجو کر کے آگے بڑھنے کی اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہر میدان میں آگے نظر آئیں اور ساتھ میں ہمارے پاس دینداری ہو، ساتھ میں ہمارے پاس اسلامی شعور ہو، اسلامی تربیت کا ہنر ہو۔ یہی دنیا کی پیدائش کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت زیادہ موضوع کے تحت وہ نکات تو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا جن نکات کے تحت ہم اردو زبان کو آئینی حیثیت سے آگے لے کر کے بڑھ سکتے ہیں، لیکن آئین کی ذریعے کسی چیز کو تقویت دینے کا ایک بنیادی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈھانچہ ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اگر اردو پڑھنے والا 10 گھروں میں سے ایک گھر میں موجود ہے تو کوشش یہ کریں کہ 10 گھروں میں اردو پڑھنے والے پیدا ہو جائیں۔ جب یہ کثرت ہوگی تو آئینی ڈھانچہ اپنے آپ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشپکش، ایماندار اور بے خوف پترکاریتا کے میدان میں ٹائمز آف پیڈیا ایسے تمام ناگرکوں کو انوائٹ کرتا ہے جو پترکاریتا کو پیشہ نہیں بلکہ اپنا مشن بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ آج ہی ٹائمز آف پیڈیا سے رابطہ کرنے کے لیے اس کے میل آئی ڈی info@timesofpedia.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس لیے انہی کے 4 مصرے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ سماعت فرمائیں جناب خواجہ محمد شاہ۔ صدر جلسہ پروفیسر خواجہ اکرام صاحب، محترم ڈاکٹر فاروق صاحب، مولانا رحمانی صاحب، ڈاکٹر صدیق طفائی صاحب، ڈاکٹر سید صاحب، معزز خواتین و حضرات، بہت ہی اچھے مقرر مجھ سے پہلے
अपनी बातें आप तक पहुंचा चुके हैं। उर्दू के फ़रोग़, उसकी तरबीज और इशाअत के लिए क्या काविशें की जा सकती हैं, वो की जा चुकी हैं, ज़ाती तौर पर या इनफरादी तौर पर या ग्रुप के सतह पर। उसमें कुछ ज़्यादा इजाफा करने के लिए मेरी गुंजाइश नहीं है। जिस जज्बे की तरफ मौलाना रहमानी ने और सैयद रज़ाई साहब ने इशारा किया है, वो जज्बा सबसे बुनियादी ज़रूरत है उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए, और जिस उसके फुक़दान की तरफ भी इशारा किया है, और उसकी कमी की वजह से ही शायद बहुत से मसाइल पैदा हुए। और उम्मीदी की बातें हैं की गई हैं, बड़ी खुशी की बात है। और इकराम साहब मुझे अभी बता रहे थे कुछ देर पहले कि इनके बैरून सफ़र के दौरान जहाँ जहाँ ये गए खुद बताएंगे आपको, चाहे काहिरा गए हों, चाहे रशिया गए हों, चाहे जापान गए हों, उनको हर जगह उर्दू ज़बान के पढ़ने वाले, समझने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले असातिज़ा और तालिबिन हज़ारों की तादाद में। तो कितनी खुशाइन बात है कि उर्दू की नई बस्तियाँ दुनिया के कोने कोने में बस रही हैं। एक छोटे से वक्फे के लिए हम इजाज़त लेते हैं और फौरन हाजिर होते हैं। निष्पक्ष, ईमानदार और बेखौफ पत्रकारिता के मैदान में टाइम्स ऑफ पीडिया ऐसे तमाम नागरिकों को इनवाइट करता है जो पत्रकारिता को पेशा नहीं बल्कि अपना मिशन बनाना चाहते हैं। तो आप आज ही टाइम्स ऑफ पीडिया से राब्ता करने के लिए इसके मेल ID info@timesofpedia.com पर राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। दो किताबें जहाँ मैंने और किताबें पढ़ी, दो किताबें जो मेरे मुताले में रहीं, एक थी भगवद गीता उर्दू में और एक थी रामायण उर्दू में। शानुल हक़ी साहब की लिखी हुई, पाकिस्तान के मशहूर उर्दू के मौक़िफ़ हैं, उर्दू के राइटर हैं, उनकी मंजूर तर्जुमा गीता और जो उन्होंने तरक्की उर्दू में छापी है, उनके पास मौजूद है, आप लोग ले सकते हैं। वो पढ़ने में आई। और ऑफकोर्स जो दूसरी किताब थी वो नॉन मुस्लिम की थी, ऑनलाइन मैंने उतार के पढ़ी। तो आज हमारे उर्दू ज़बान में ये चीज़ें कहाँ लिखी जा रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस ज़बान का फ़रोग़ करेंगे, दूसरे लोगों तक पहुँचेंगे, जो उर्दू नहीं जानते उन तक पहुँचेंगे, उर्दू ज़बान में उनको पॉपुलर करेंगे। तो उनके लिए हम क्या मवाद पेश कर रहे हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। कानूनी तौर पे आपको जो सहूलतें हैं सो हैं, लेकिन जो हिम्मत अमली बनानी होगी उसमें उर्दू के जब नए मैदानों में आप जाएंगे, जैसे कि आपने बताया कि रूस जा रहे हैं और टोक्यो जा रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि उनको उर्दू में हम क्या पेश कर रहे हैं। निष्पक्ष, ईमानदार और बेखौफ पत्रकारिता के मैदान में टाइम्स ऑफ पीडिया ऐसे तमाम नागरिकों को इनवाइट करता है जो पत्रकारिता को पेशा नहीं बल्कि अपना मिशन बनाना चाहते हैं। तो आप आज ही टाइम्स ऑफ पीडिया से राब्ता करने के लिए इसके मेल ID info@timesofpedia.com पर राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। इस रस्म ख़त की हमें हिफाजत करनी होगी, इस रस्म ख़त को हमें आगे बढ़ाना होगा। किसके प्रेशर है, मैंने आपको 3 नाम दो बता दिए, गुलजार साहब हैं, जावेद सिद्दीकी साहब हैं, जस्टिस काटजू हैं, जो आज हमारे बीच में लोग मौजूद हैं जो इस बात की इशारा करते हैं कि आप उनके रस्म ख़त की तरफ और करिए। तो इस हिकमत अमली जो हम जो भी बनाएंगे, इस हिकमत अमली में ज़रूर हमें अपने रस्म ख़त की हिफाजत करनी है, उसको फ़रोग़ देना है। मैं आखिरी बात अपने हामिद अंसारी साहब से गुफ्तगू इसी बात पर हो रही थी, और मैं वो इस बात पे उसका इसरार था कि उर्दू ज़रिए तालीम हो या उर्दू एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। ये भी एक अलग बहस है, उसमें इस बात मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो ऐसी यूनिवर्सिटी में काम करके आया हूँ जब उर्दू ज़रिए तालीम था, ऐसे जगह भी है उर्दू एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है अपने करके। तो मैं ज़रिए तालीम हो या सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, लेकिन हमको अपने रस्म की हिफाजत करनी पड़ेगी, हर कीमत पर करनी पड़ेगी, तभी हम इस ज़बान की जो इसकी जो रूह है, जो इसका असल है, उसको बचा पाएंगे। मैं इन्हीं तमाम बातों के साथ आपको गुजारिश करूँगा।